قطع تعلق کنید. هنوز بدنتون در دنیا حرکت میکنه و فعال میکنه، قلبتون رو از دنیا خارج کنید. قلبمون از قبل از جانمون از این عالم بره، یعنی تمام توجه و تعلق به عالم بعد، به خدا و به آخرت. حسین ابن علی سلام الله علیه معلم بزرگ موت قبل الموت. حسین مگر وقتی در این عالم بود به اون معنایی که ما زندگی میکنیم زندگی میکرد؟ اونجوری که ما به زندگی نگاه میکنیم مگر او به زندگی نگاه میکرد؟ حسین قبل از عاشورا و کربلا هم در این دنیا نبود. هیچ کدام از اهل بیت نبودند. اونها بدنهاشون بین ما حرکت میکرد، قلبهاشون جای دیگری بود. زندگی و مرگ اونها با زندگی و مرگ بقیه متفاوته، برای که معرفتشون و خلوصشون، ایمانشون و جهادشون و تقواشون با بقیه متفاوته. نگاه غلط دیگه به مسئله کربلا اینه که مثل اینکه فقط یک جنگ قدرت سیاسی بوده بین دو گروه، بین علوی ها و اموی ها. علوی ها شکست خوردن، پسر علی از پسر معاویه شکست خورد در جنگ قدرت، دنبال دنیا بود بهش نرسید. محاسبات سیاسی کرد راجع به مردم کوفه، محاسباتش غلط از آب درآمد. فکر کرد مردم کوفه میتونن بهش کمک کنن برای کسب قدرت، محاسبات اشتباه درآمد. مردم کوفه از نیمه راه جدا شدن و او تنها ماند و شکست خورد و کشته شد. این هم یک نگاه مادی و دنیا محورانه به مسئله کربلا است. पैगंबर इस्लाम की हदीस आप सबको याद है कि फरमाया मूतू कब्ल अन तमूतू, इससे पहले कि तुम्हें मौत आए खुद मर जाओ। इसका मतलब खुदकुशी नहीं बल्कि दुनिया से कत्ए ताल्लुक और अपनी फिक्र और अपने दिल को दुनिया के ताल्लुकात से आज़ाद करना है। यानी दुनिया से आज़ाद हो जाओ और अपना ताल्लुक वही से जोड़ो, आखिरत से जोड़ो और अपने अल्लाह से जोड़ो। हुसैन उस अजीम और बुजुर्ग हकीकत का नाम है जो इस हदीस के मिस्दाक थे। जब वो जिंदा थे तब भी उनकी निगाह जिंदगी की तरफ वो निगाह नहीं थी जो हमारी निगाह है जिंदगी की तरफ। वो आशूर से पहले भी, करबला के वाक़े से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे। हाँ, उनका जिस्म इस दुनिया के अंदर था, चलते फिरते थे, खाते पीते थे, लेकिन उनका दिल कहीं और जुड़ा हुआ था, उनकी फिक्र कहीं और वाबस्ता थी। जहाद और तकवा और पाकीज़गी का वो मजहर जिसका माखज़ और जिसका मादन, जिसकी बुनियाद कहीं और थी। आशूर को एक और निगाह से भी देखा जाता है और वो सियासी नज़र है। ये भी समझा जाता है कि ये एक सियासी जंग थी जो इक़्तिदार के प्यासे दो ग्रोहों के दरमियान लड़ी गई और उसमें एक ग्रोह जिसके सरबराह हुसैन थे, उनके मुहासिबात और उनकी कैलकुलेशंस वो गलत साबित हुई। कूफा वालों ने बैत के लिए बुलाया और साथ नहीं दिया, धोखा दे गए और जिसके नतीजे में हुसैन तन्हा रह गए और शहीद हो गए। ये फिक्र वो फिक्र है जो एक ऐसे फर्द के हवाले से हो सकती है जिसकी पूरी नज़र और जिसका मतन नज़र दुनिया हो और उसकी फिक्र दुनिया के गिर्द घूमती हो, और ये फिक्र भी हुसैन से किसी भी सूरत में मेल नहीं खाती। پس حسین سلام الله علیه نگران چی بود؟ حسین نگران اسلام بود. زینب قصه امت رو داشت، نگران مردم بودند، نگران اینکه نکنه سنت‌های الهی و پرچم توحید و عدالت زیر پا بیفته.
اسلام تحریف بشه، دروغ به جای حقیقت بنشینه. نگران امت بودند. حسین دنیا رو برای خدا میخواست، آخرت رو هم برای خدا میخواست. حسین جهاد رو برای خدا میخواست، سیاست رو برای خدا میخواست. سکوت و مصالحه هم اگر بود در زمان معاویه، اونم برای خدا بود. قیامشون و قعودشون برای خدا بود. نه از ترس جان بود، نه هوس قدرت بود. هر دو برای حفظ دین، برای اقامه عدل، برای نجات انسان بود. حسین و زینب نگران کل بشریت در همه تاریخ بودند. عاشورا پروژه نجات انسان بود، نجات بشریت در همه تاریخ و همه جهان. پروژه عاشورا پروژه نجات انسان بود. اگر حکومت رو هم می‌خواستند، برای اصلاح و نجات انسان بود. اگر وارد سیاست می‌شدند، برای نجات انسان بود، برای کمال و فلاح و رستگاری بشر بود. در این راه حاضر بودند کشته بشن و فرزندانشون به اسارت برن، اهل بیت به اسارت برن. اینا چیزی نبود. چه چیزی در این عالم ارزشش در حد ارزش جان حسینه؟ هیچی. هیچی. در این عالم هیچ چیز نیست که به حسین بیارزه. تمام این عالم در یک کفه ترازو، جان مقدس حسین در یک کفه. کفه حسین سنگین تره. پس چرا حسین خودشو به کشتن داد؟ معلوم میشه یه چیزی این وسط بود با ارزشتر از حسین. یه چیزی بود، یه حقیقتی بود که از حسین هم با ارزشتر بود، از زینب هم با ارزشتر بود. اون چی بود؟ او اسلام بود، مکتب. حسین که عزیزترین روح در این عالم بود در عصر خود، وقتی در یک کفه قرار می گرفت و اسلام، اصل بقای اسلام در یک کفه، بقای قرآن در یک کفه قرار می گرفت، حسین می گفت من باید فداشم. ما باید فداشیم. گرچه روح قرآن هم حسینه، روح قرآن حسینه، شریک قرآن اهل بیتند، ولی اونا برای که اصل این مسیر و خط بمانه، پرچم توحید و عدالت خواهی بالا بمانه، رفتند. باید بنابراین ببینیم که عرض میکنم پروژه عاشورا پروژه رستگاری انسان بود. سیاست و قدرت و جهاد هم وسیله است، خودش هدف نیست، وسیله است برای رستگاری انسان. हुसैन की सोच क्या है? हुसैन किस लिए मुस्तरब थे? इसलिए कि इस्लाम, इस्लामी उम्मत, अवाम और सुन्नत इलाही, परचम तौहीद, परचम अदल को पामाल किया जा रहा था और इस्लाम में तहरीफ और तब्दीली की जा रही थी। हकीकत की जगह झूठ को जिंदा किया जा रहा था। हुसैन दुनिया को खुदा के लिए चाहते थे और आखिरत को भी खुदा के लिए चाहते थे। हुसैन ने जंग खुदा के लिए की, सुलह को भी खुदा के लिए कबूल किया, सुकूत और मुसालहत को भी खुदा के लिए कबूल किया और क़याम और क़ुऊद भी खुदा के लिए था। न जान के खौफ से, न दुनिया की तमा में, बल्कि एक ही मकसद और एक ही हदफ, और वो इस्लाम और दीन की तालीमात का एहया और उनको जिंदा करना। हुसैन का पैगाम आलम बशरियत की निजात का पैगाम है। आशूरा आलम बशरियत की निजात का प्रोग्राम है।
حسین اگر میدان میں آئے تو اس لیے کہ حکومت کے ذریعے سے انسان کی اصلاح کر سکیں، سیاست کے ذریعے سے عالم بشریت کو کمال اور فلاح تک پہنچا سکیں۔ اسی مقصد کے لیے قتل اور شہادت کو قبول کیا اور اسی مقصد کے لیے اسارت اور قید خانوں کے لیے تیار ہوئے۔ دنیا کی کوئی چیز حسین سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اگر ترازو کے دو پلڑوں پر ایک طرف حسین کو رکھا جائے اور دوسری طرف تمام کائنات کو، تو آپ دیکھیں گے کہ حسین کا پلڑا بھاری ہے اور کائنات کا وزن کم ہے۔ لیکن اس کے باوجود حسین نے قربانی کیوں دی؟ اس لیے کہ دنیا میں یقیناً کوئی ایک ایسی چیز ضرور تھی جس کا وزن حسین پر بھی بھاری تھا، زینب پر بھی بھاری تھا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ مکتب دین ہے، بقائے اسلام ہے۔ تو گویا اگر حسین کو ترازو کے ایک پلڑے پر اور اسلام اور قرآن اور اس کی بقا کو اس کے دوسرے پلڑے پر رکھا جائے تو پھر قرآن اور اسلام کی بقا زیادہ اہم مسئلہ ہے، جس کے لیے حسین قربانی دیتے ہیں، زینب قربانی دیتی ہیں اور اسلام اور قرآن کو بچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حسین روح قرآن ہے، حسین روح توحید ہے، روح دین ہے۔ پرچم توحید اور پرچم عدالت کو سربلند رکھنے کے لیے حسین نے جو قدم اٹھایا، جس سیاست کا سہارا لیا، وہ ایک وسیلہ تھا، ایک ذریعہ تھا تاکہ اس ہدف تک پہنچا جا سکے۔ اگر پروژه اصلی عاشورا حفظ اسلام بود برای نجات انسان، یعنی هدف نجات بشر بود،